ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କସିଆ ଗ୍ରାମର ବାବା ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜୀଉ ଯୁବକ ସଂଘ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଧରି କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ 12 ଗୋଟି କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ 2ଟି ଦଳ। ସେଥିରେ MK ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାର 7 ସୁଳିଆ ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କସିଆ ରତନ ୟୁଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ଗ୍ରୁପ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଦାହୁଣପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବନବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ ମଳୟ କୁମାର ସୁର। मुख्य आकर्षण अतिथि दाहुणदा ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सरपंच प्रार्थी मानिनी घोषाल, मुख्य प्रवक्ता पूर्वतन सरपंच रामकृष्ण घोषाल, समाजसेवी रामकृष्ण खटुआ, महाकव विद्यालय शिक्षक रवींद्र प्रधान, विवेक कुमार पंडा शिक्षक, बंशीधर बण प्रधान शिक्षक कसिया, समाजसेवी रामचंद्र दास, मणि किंकर पट्टनायक, यूंग स्टार ग्रुपर सभापति सपन कुमार दास, निमाई चरण महांती बहु मान्यगण्य व्यक्ति मंच उपस्थित थे। उक्त सभार विजेता क्रिकेट टूर्नामेंट चैंपियन होता 7 सुड़िया MK यूनिक को ट्रॉफी प्रदान करते सरपंच मानिनी घोषाल। रन्स दल को ट्रॉफी प्रदान करते गौतम दास सहित सभापति बनबिहारी दास। छोट पिला चित्रांकन प्रतियोगिता होगा दही हांडी भंगा होता बेले छोट झील पिला स्किपिंग खेल कर मानपत्र प्रदान करते। परिशेष में उमा गीत सागर पक्षर सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। बालेश्वर जिला भोगराई ब्यूरो चीफ दिलीप कुमार पंडा रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।